po tayo na-discover na Ali Chicken Dre sa dyan. Ano po nilang rice? O ilang drinks? For only 229, discounted po ng mga senior o PWD. Tara, sabay na po niya pagkita ko asa naman na. Let's go! Karon nga na napunta na discover na Ali Chicken Dre sa dyan sa Ariana Takaron sa Republic West, Lukman Street, Barangay West, General Santos City. Likod lang sa Fitburg o Iglesia ni Cristo. Tisingan nato ni Choy. For only 229, Ali Chicken na, Ali Rice pa, Ali Drinks pa. Discounted po nila mga seniors, PWD. For only 199 lang. Reminders lang po Choy. No leftover ni Dre Choy. Order lang sa taman sa Mahon. Order na lang Ali Chicken Choy. Na spicy buffalo, teriyaki, honey mustard, soy, o cheesy. Murag mapadagan yun atong kaon ani. Cancel lang sa kadali atong dayan. Ali Drinks po din ni sila Choy. Kung gusto yung ka, na po din ni sila made to order. Na mga soda. Na sila pineapple soda, strawberry soda, blueberry soda. Dagan pa kay pwede pagbilian. Tagbawan yung kay kaon Dre Choy. Mas dito tinimbati mo makauban. Nakusog mo kaon. Itagbawan yung mong kaon Dre kay anliman. Lailay po din mga putahi lang ginasa. Dila po kay isa ka flavor ang mong matilawan. Basta ngayusa. Rare na sa Republic Wings. Every day din na sila open Choy. From 11 a.m. to 9 p.m. Lukman Street, Barangay West, General Santos City. Try na po ninyo. Ano magdugay? Tara na!